Okay, game to na ta sa itong manigim dire sa Lomboy, Kambuang, Dumanog, Cebu. May daog sa game na ang Team Cebu City kini game to na. 1-0 na, 1-0. In favor of Team Dumanog. O karong taon-taon aduna tay bakbakan diri ha, Team Cebu City versus Team Dumanog diri sa Sitio Lomboy, Kambuang, Dumanog, Cebu. Gisponsoran niya sa mga barangay officials diri sa barangay Kambuang. Headed by barangay Captain Jojo Kirante. Salamat kay Kap Jojo Kirante sa pag-sponsor sa bakbakan diri ha sa barangay Kambuang, Dumanog. Okay na atong bakbakan diri organized ni o promoted ni Nonel Amakna atong idol player sa Team Dumanog. Nakadiha brinikingay na lipat-lipat na duwa agay kanindo tong tiraha awas lang nang hinayang sa idol Jobert Marcinas. Servisyo Ichoy Ruiz Janlip Ruiz, wana, milayat na. Kui! Lupad na si Ruiz. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara. Topo ni Ruiz. Sao ni Janlip. Jobert to the rescue. Jobert again. Batang may laban. Bang! Binumba na ni The Black Mamba. Tuara. Jobert. Laban ako. Binitawan ni Clark. Inside ang bola. Side out, side out. O daghang kayong salamat sa mga Gonzales family ha. Salamian nga paniod to. Ngayon lang gidalit. Derek kanamo ha. Lamian nga native lechon manok. O na itong paniod to. Ang Gonzales family, mao na yung owner ha sa Ludis native lechon manok na naimutang diha sa merkado. So sa merkado diha sa Dumanog, poblasyon Dumanog. Mao na yung lamian nga native lechon manok. Ludis native lechon manok. Shout out sa ni Agaw Gerald Gonzales. Servisyo batang may laban. Clark Toychoy. Anemic shot. Side out, side out. Servisyo Clark. Ikamang ni Ruiz. Oh, wait. Igualisono sa atong game to ha. Minaog sa game 1 ha ang Team Cebu City. Itchoy, side view nga tirang Itchoy yo. Pina side view. Jobert gihatod na tira sagang pang Itchoy. Una lang Clark Ruiz. Wala. Binomba ng binomba ang depensa sa Team Dumanog. 2-1 na, 2-1. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Sa atong game to, money game. Diri sa Sitio Lomboy ha. Kambuang, Dumanog. Servisyo Clark. Nako, Bibi Orly kinapos. 3-1 na. Kini para 4. Bibi Orly. Out ball si Clark. Balik dong, og tag 5 yung ha. Og tag 3. Shout out Ariel Abilo ha. Diri sa Sitio Lomboy. Shout out sa ni Pau Pau. Agay, tuara ko. Itchoy firing. Sagang. Dahil doon Jobert, tuara. Nako. The attack of Team Orly. Janlip and Itchoy is being countered by Team Cebu City.
Okay, back to live action. 3-1 mga igana. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para 4. Ruiz. Baby Orle. Pouring in. Itchoy to the rescue. Kuha ni The Black Mamba Ruiz. Lah. Para heavy rainfall coming from team Orly. Janlip ni Itchoy. Lah kaniya Clark. Bang. Ibahugag mayo. Lah. Kinsa kay maipit ani. Tuara. Ipitas Janlip. 4-1, 4-1. 3 puntos ang Kalamangan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 5 na ni. Uwen, 5. 5-1. Wapay change court doon. Jobert size na. Kene para size. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Gikamang ni Bibiorne. Pabotan ni Clark. Gitubag sang Janlip. Pasok. Shout out din ni Boss Minjon Binulua ka. Atong amigo. Shout out nila ni Boss Cindy. Boss Rolly, shout out. Boss Richard. Dari gini nih. Lah. Tara tapok ng tayo skanding oh. Fire in the hole. Nako, ilawom tanil may agi. Di madawat sa insya. Tara. Ruiz, out ball. 3-5 na, 2 puntos na lang ang lamang sa Team Cebu City sa ating game to. Servisyo Janlip. Itchoy, lumipad na si Itchoy. Kwi! Tuara! 4-5, 4-5. Back to the ball game. Janlip na team lifter to serve. Para igualis 4-5 mga igana. Out ball. Ang bomba ni Ruiz. Igualis 5 na. Servisyo na team lifter. Para size. Itchoy. Clark. Ara. Clarkin struggling. Out ball. Size 5 Megan. Size 5. Oh, this halftime is brought to you by Ludis Native Lechon Manok. Naimutang na sa sud sa merkado sa Dumanog na dia ang lamian nga Ludis Native Lechon Manok. Owned by Gonzales family. Nila ni Boss Ronald o ni Madam Lodi Gonzales. Mao na yung owner ha sa Ludis Native Lechon Manok. O ilang anak nga si Agaw Gerald Gonzales. Da kaduha Itchoy. Wana sinagnganay na. Bubo! Ano? Kumbate. Bombahi, birahi, chachahi. Kandos! La, bukal na, buyong. Ayaw dol! Inagaw ni Ruiz ang tira para kay Clark. Cinco City na, 2 puntos na ang Kalamangan sa Team Orly. Janlip na Itchoy. Janlip, may pusing, may pabuto. 8-5 na mga igan. 3 puntos na ang lamang. Servisyo Janlip. Ruiz. Baby Orly. Ala tagak. Sound pa. Itchoy. Lah, Itchoy nakabunal. Bang! Binunalay sakto. Out ball. Noy 5 na mga igan. Apat na. 9-5. Servisyo Janlip. Ruiz. Baby Orly nang haplas na. Itchoy. Lupad na si Itchoy. Clark, muntik na maipit. Baby Orly. Very calm. Nako.
Ichoy. Nakalukatog passport ang bola ni Ichoy. Migawa sa nasod. 9-5 mga igan ha. 9-5. Servisyo de Black Mamba Ruiz. Para size ni. Banggi si Ichoy. Size. 9. Size 9. Tulo ha. Tulo. Tulo ang labaws sa Team Orly. Ichoy o Janlip. Latis na Choy. Timbrire. Timbrira ang tumapos. Bebe Orly to serve. Ang batang may laban. The sleeping child. Okay, Bebe Orly. Again. Ichoy. Wala. Ichoy on the attack. Nice defense coming from Clark of Team Cebu City. Bebe Orly. Ay, good item. Delivered by Ichoy. Palakpakan. Jeez. G-size mga igan. Servisyo Bebe Orly. Last 2 balls. Bang! Tora. Janlip. Bebe Orly and Janlip attack. Bebe Orly again. Walang humpay. Utato. Ikaw ang Ichoy. Ano? Ichoy. Tora. Idol Jubit Barsinas. Buang sikang bulang Ichoy. Igo sapak ni Idol Jobert Barsinas. Eksplosibong hapak gikan ni Mr. Explosive Jobert Barsinas. Shout out ni Ruel Baino ha. Igso ni Choy, Ruel Baino. Shout out sa ni Vincent Baino daraw. Iyo gara gahi ka na pagumangko ng kuan, Ruel ug ni Choy. Right Choy Ay, Tora. Janlip, overhead. Answered by Mr. Explosive. Kaut ni Choy. Bantay Choy. At sa, gipagawas ng Ichoy. Ang iyang secret weapon, haplas ang Bebe Orly. Bebe Orly, haplas sa saan? Grabe panuhot di ay. Bagi Choy, Ingo. Igking Ichoy ay. Igking Ichoy. Unsa to Choy? Kumita to? Kalita to eh. Agaw Gerald. Tuwang-tuwa si Idol Agaw Gerald. Clark. Tok mo di Ruiz. Sagang ni Janlip. Ichoy. Bunal Ichoy. Tuhan nasan si Idol Jobert. Hawan pas kang manang. Grabe, gikaingin oy. Gikaingin ang overhead diri sa team lang Ichoy Janlip og ni Bebe Orly. Egos bomba ni Idol Jobert Barsinas. Kayag. Okay, back to the ball game. 0-8, 18 mga igan ha. 2 puntos ang lamang sa Team Orly Ichoy. Janlip. Corner shot. Abay nako, lumampas sa linya. 9 BGs na, 9 BGs. 1 point game na lang. 1 point game in favor of Team Orly. Tulo. Servisyo Clark. Ichoy. To Mr. Explosive Jobert Barsinas throwing bombs. Tuara. Bebe Orly answering the shots coming from Team Cebu City. Janlip. Tuara. Hala kaya bill to bill action ng mga igan. Nako. Both teams exchanging heavy blows. Out mul si Bebe Orly. Igualis na mga igan. Igualis. Both teams last 2 balls. Last 2 points. Again sa mauna kaane sa finish line. Servisyo Clark again. Out to.
Over na bakod. Okay, laban. Ichoy o ba ronda. To serve para 11. Nako. Lapsis sa depensa sa Team Orly. Ichoy Janlip. Nahamag si Ichoy. Wa ka-rescue si Bibi Orly. Shout out John Paul Moso. Natindan sa tumbakbakan dire sa Lomboy, Kambuang, Dumanog. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas Tuara 11 Gis Ginhawa Dilpin. Kini para daog na sa Team Cebu City para Tudax. Fight. Kumbati. Habang may dugo. Agay! Fire in the hole! Mamma mia! Daog. May daog ang Team Clark Ruiz o ni Idol Jobert Balsina sa atong manigim diri ha. Tudax ang Team Orly Janlip o ni Itchoy.